এই 30 সেকেন্ড রে তুমি পাওয়ার অফ থট কোন জানি পারিবো হেইথাই পারে তুমি এবে হসুছ কিন্তু এই 30 সেকেন্ড রে মু যাহা কইবি তোমা ভাবনা ও হসকু হলাই দেব প্রথমে তুমি বুঝো কি ভাবনা কোন হোয়াট ইজ থট ভাবনা মানে হচ্ছে দিন রাতি আমি মনরে যাহা ভাবুচু তুমি নিশ্চয় অবজার্ভ করথিবো কি তুমি যাহা ভাবুথিবো সেইটা হি তোমা কাম হই যায় গোটে ছোটিয়া एग्जांपल দেই বুঝাউছি ধরো তোমাকে গোটে কাম দিয়াইছি আর সেই কামকু তোমাকে 15 দিনে কমপ্লিট করিবা পই কুহাইছি কিন্তু তুমি তোমা মনরে ভাবুথিবো কি এতে বড় কাম মু এই 15 দিনে কেমিতি কমপ্লিট করিবি एक्चुअली यही परी नेगेटिव भावना ना तुमको धीरे धीरे मन भांगी दिए एबे तुम भाव कि हाँ 15 दिन न करि पारे पछे मु ताको 20 दिन रे हेले भी करिकि सारिबी जेहेतु मते सेटा टास्क दियाइछि मु सेटा करिकि ही रहिबी ए छोटिया पॉजिटिव भावना जगो तुम केतेबेले सेही 15 दिन काम को 10 दिन में कंप्लीट कर देबो तुम निजे भी जानि परिबो सो निज लाइफ रे सब बेले पॉजिटिव रहो काहे ना तुम सब बेले निज टाइम आ निज सिचुएशन को दोष दउछो मो पाखरे एया नाही मो पाखरे सेया नाही मु एथि पई करि परिबी मु सेथि पई करि परिबी ए सब ना खाली गोटे गोटे एक्सक्यूज न करि परिबार गोटे गोटे बहाना आ एबेठू लाइफ रे बहाना बाजी बंद करी लाइफ प्रति सब बेले पॉजिटिव रहो काहे ना तुम जानिथिबो द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी दिने घर घर बुली खबर कागज बिकुथिले लाइफ रे बने पे बहुत किछि अछि हेले सब बेले बहाना बनै निज टाइम को निज सिचुएशन को केबे दोष दियोनी आ सब बेले निज काम रे पॉजिटिव रहो आज लाइफ रे किछि बड़ करिवार अछि ताले वीडियो को लाइक आ चैनल को सब्सक्राइब करिवे पुन जमा भूलिबोनी।